Terima kasih udah ngundang saya. Terima kasih kepada semua jajaran Google, teman-teman Unicorn, dan semua teman-teman untuk datang hari ini. Saya sangat excited mengenai program pendidikan teknologi di Indonesia. Excited karena satu, alasan pertama adalah ya itu memang bidang saya sebelumnya. Jadi saya sedikit bias ya. Itu harus saya akui. Tapi keduanya adalah menurut saya kalau Indonesia ini ingin maju, yaitu memang visinya Pak Presiden untuk kita menjadi SDM yang unggul, kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama seperti negara-negara lain. Okay. Thank you for inviting me. Thank you to all Google staff, Unicorn friends, and all my friends to come today. I'm very excited about the technology education program in Indonesia. I'm excited because the first reason is because this is my own file. So I'm a little biased. Yes, I have admired that. But both are in my opinion. If Indonesia wants to move forward, namely the president's visions for us to become superior human resources, we can we can't possibly do it just by following the same way as other countries. Kita nggak bakal nyampe kalau harus ngikutin 100 tahun, 50 tahun evolusi industri, manufacturing sampai ke situ nggak akan nyampe kita untuk menjadi SDM yang unggul. Kita harus melakukannya dengan cara shortcut, yaitu melalui digitalisasi, melalui pendidikan teknologi. Untuk apa? Sebenarnya yang pentingnya itu bukan teknologinya ya, dan ini mungkin banyak hal mispersepsi mengenai apa kepentingannya teknologi. Yang lebih penting lagi daripada softwarenya itu adalah bagaimana teknologi itu membentuk manusia. We won't arrive at it. We have to follow 100 years and 50 years of the evolution of the manufacturing industry if it's not up to us become superior human resources. We have to do it in shortcuts, namely through digitalization, through technology education. Actually, the interest of technology that is even more important than the software is how the technology will shape humans. Bagaimana teknologi itu mengenhance kapabilitas semua manusia dalam suatu ekonomi untuk yang tadinya cuma bisa berkarya di level 1 ke 2 menjadi level 5, 6, 7. Skalabilitas yang bisa dikerjakan, dikaryakan oleh satu orang individu dengan panduan teknologi, dengan bimbingan teknologi itu dia bisa menjadi multiplier. Dia bisa berdampak 10 kali lipat, lebih efektif, lebih produktif, lebih efisien. Itulah multiplier yang pentingnya teknologi. Kedua, pentingnya teknologi, dalam membangun teknologi, cara kita bekerja harus berbeda. Yang sedang dilakukan pemerintahan Indonesia hari ini adalah perpindahan ke paradigma user-centric. Kepada paradigma di mana kita melayani, bukan hanya mengatur, bukan hanya bikin aturan, tapi melayani. Seperti arahan Pak Presiden, jangan semuanya send aja, tapi deliver. Itu kenyataan outcome. Nah, dari situlah kepentingan program ini. Saya ada beberapa. It's about how does
technology intensively the capabilities of all humans in economy for those who previously could only work at level 1 and 2 to level 5, 6, 7. Scalability that can be done on of individual with the guidance of technology. It can become a multiplier, can have an impact 10 times more effective, more productive, more efficient. That's important of technology. Second, the importance of technology is the way of building technology. The way we work must be different. What the Indonesian government is doing today is to shift the user-centric paradigm to a paradigm where we serve, not just regulate, not just make rules, but serve as directed by the president. Don't just feel sensational, but in the deliver, it's a reality. The outcomes, that's where the importance of this program comes from. Beberapa hal yang saya ingin minta langsung dari Google. Pertama, terima kasih banget buat program ini. Permintaan saya beberapa hal. Satu hal adalah tolong Google dan perusahaan-perusahaan lainnya pun, tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1. I have a few things that I want to ask directly from Google. First, thank you very much for this program. This is my request. So one thing is that please Google and also other companies, please make Indonesian the #1 priority in the world. Please make Indonesia the number of priority. Lagi jarang-jarang nih ada kabinet yang sangat progresif, yang siap kolaborasi, yang udah mengimplementasi agile system, bahkan OKR pun sudah mulai kita implementasikan. Bagi teman-teman yang nggak tahu OKR itu apa, mohon belajar dari Google. Objectives dan key results. Jarang-jarang ini ada momentum, ada animo. Jadi mohon dari pihak Google tolong bekerja sama sangat intensif dengan pemerintah. Kita komit untuk mendukung 100% ini. Tapi tolong jangan skalanya yang kecil-kecil. Kalau ini 300 anak, coba kita berpikir bersama bagaimana program Bangkit ini bisa untuk 300.000 anak. It's rare that there is a cabinet that is very progressive, ready for collaboration, that has already implemented the AGL system and even OKR that we have started to implement. For friends who don't know what OKR is, please search it in Google. Objective and kit. Search and kit result is rare. This momentum. This is momentum. There is interest, so please from Google, please work very intensively with the government. We are committed to supporting this 100%. But please don't do it on small scale. If this could work on 300 children, let things together. How can this revival program be able to support 300,000 children? Ya. Don't say it's possible. Don't say it's impossible. Jangan bilang nggak possible dulu, coba kita pikirin gimana over time kita bisa nggak mencapai skala tersebut.
Baik dari situ, baik juga program pendidikan di sekolah dan lain-lain. Dan tolong sekarang paradigmanya dengan pemerintah adalah untuk memberitahukan baik komunitas Google maupun para unicorn dan teman-teman di tech startup, mohon sekarang langsung aja meminta ini loh yang kita butuhkan. Kita butuh ini untuk mencapai angka-angka tinggi itu, ini loh yang kita butuhkan. Mohon paradigmanya diubah. Jangan segan-segan sama pemerintah, jangan malu-malu meminta apa yang sebenarnya dibutuhkan, ya. Karena di bidang paling tidak di kementerian saya sekarang kita akan merubah paradigmanya menjadi kita adalah bukan regulator tapi kita adalah enabler oleh ekosistem. Mau dunia pendidikan, mau dunia teknologi itu nggak ada bedanya. Organisasi yang paling efektif adalah organisasi yang bisa berinovasi. Okay. Don't say it's possible. Don't say it's impossible. Let's think about how over time we cannot reach the scale in schools and so on. And please know the paradigm and with the government is to inform both the Google's community and Google's and Unicorn and his friends at Texartech. Please just go ahead and ask for this. That we need this to achieve that high numbers. Yes, because in this file, at least in my ministry now, we will change the paradigm to become we are not regulators, but we are the cyber by the ecosystem. We want to world of education to have technology modules. There is no difference that the most effective organization is an organization that can innovate. Thank you.